opanyini oda roma ma adwo akwa abanzo ye buru na nakrobia ede nyame ase ene nso ya san hia na sane adwo da bia ye di hia ode me ne mahwefo nyina ne matiefo nso ehye twiredi ampon ne nsa no fa ye hye na ye nto aso da se nyaado ba bia wo hwe me bia ne ye mo mpaye adom ne asomdwe nyankopon Kristo nsam na tumi wo mi jai oba ne bema akoda ne panyini a wo hwe me mprempren no Yesu mogam me yi Kristo wa paye de dom de wo hwe me se ensi wone na sefo yie e wo Jesus Christ din mu amen amen sa pepe pedete sa bre yi a papa e de ahye twiredi ampon ne nsa wie medi nki aka e de akyerew se wo hwe television ne so a ye won homa binom eguso bra nkomobone koso no ano wo be fresa homa ni mu bia na dia wonte ase dia wo pese ohunu no wabisa e dia afasa ahoma ne so ene ye hwa adesoa se wankasa ye hwe emfimpinu ni dunso eba na wie ya ye beru emfimpinu ni dunwotwe mu a ukọ 31st night ade ba ko a ya na Ghana fo ye tabo hompa ye na ye ho ade pa ene se ohaw na deso eso no okosugu awurade nyankropon so se omwa no na onyina de so a emfemfiri ne so sabre ya wo hweme wo wade so a ene de papa se ye kasa ade so a ye fa no in general ade so a uye twini ba ade so a ye kasa kirikiremu a obekiremu akyere me na mahwefo sai da se nyaado me da wase echia ahwefo ehwe me mprempre nyinara ekirikiri bencheye ne won na ohwe me wo Facebook live e wo Prophet Nkwantabisa Facebook account anase on na ohwe me wotu kwan etwa su bosompo akotena na ja e bia ohwe me YouTube no so na na krobia ye kasa adeso a ya ade esu nipa se ye ka adeso a sebie ku sebie buru sebie nyaado asante twi no be kiremu se bribi sun obi a ya adeso a bibi sun obi osun bribi se wo ko nsuo bokiti bi ne sono pan bi ne sono kente bi ne sono adeso a bibi sun obi anade bi si obi tiri so adeso a enu mom ye honam de ye de ye ni hu ye betumi a kire ye betumi adi ho adanse ye enu ye adeso a na ye wo sunsumu adeso a okay honam adeso a de bi krompa telephone ene some ojase ye enu ye honam adeso a ene de be hu sanete wo hunu but sunsumu adeso a de sabi ebru sabi enyaado ye mfa ye ni edididie no ene ehunu okay jiso wo sunsumu aniwa na wo hunu adeso akora eso nipa no said obi be fa bokiti akonsuo obi be fa pan e di akonsuo obi be fa kente bi di akonsuo ana obekwa ko afuoma bubu gya na wo ko anyina ana cement bi ene so no said e mena na beka se cement onka ne cement o se cement ene so no ya adeso a akonwa bi na so obi ya adeso a obetimi ehu ba sunsumu adeso a ne de enye ani edididie ne edi hunu yemfa ye ni ne hunu debi enye ani edididie ani edididie no ani edididie de hweme ya oni sunsum ani wa no ono wo ani edididie asa ono ni no odididi asa do de be hunu aduane ne se gu robam egu bomu egu chensen egu pretim wate ne wadi asa eno ye ani ode bobra ba sunsum ani wa obi anani abie ti se me Kofi Nkwantabisa menam akirikiri bencheye mapie bantwea ne bro no so na sunsum no spiritual realm no obi so ade so bi ya mi hu no okay obi o ade so asono no ye yade defo yes obi won ade so ye yade enjo no ni wiase oba ya hoto ade ahoto onye boni ni padua mu da obi ade so asono wo sunsum ye ka enti eja wiase sika nyina ma na ebe hye obi ade so asono ye anim guase enti obehia nipa na ebe pe na asem ekena no waye ne tamfo obi ade so asono sebi enya adu sebi egu eye mabragu misomu enye yie obi ade so ye mechechera na asane saafo no na so mbeje ebinom owiase sure obi ade so asono sebi enya adu sebi eku
ono ne wiase oba anigye efe na anigye onya bi da obi nka asem oden kyerɛ ne da da bi da no da sani kura ka so obeboa ne ne anase oda sani na bie na no so obeboa nipa so obeboa no obenya mo afiri ne nkyɛn no na adwuma ne kuta na adwuma ne betumi asɛe na obi so obeboa na sɛ bi enya do adwuma anade odidi ho tafre ho de beboa na sɛ ya efiri ne nsa obɛda aboa wo obi ade so ɛso no ɛyɛ amane buburija enti ya ka ade so a ade so an honamu de nam de ayɛ mfato ho no sunsumu de nya ni edididie ni ade hu no okay ɛno ne de da nipa no so a ɔhwɛ me sabri ɔno ɔso bibia mu enye yie ɔno na de so ɛda no so na ebu ne kon enti me baba akobɔ onwum bi sɛ yimade so yi ma mien meja mi yankopon so ti ase ama boy ma ne boss anwum no o se yimade so yi nyina ma mien meja mi yankopon so ti ase ye di enimo se wa ye bi pen so ti ase o se nya wo ne na no ma oni freni ni hu na de no enyo no ma oboni no wo nta no so ti ase enti ade so nipa emu nkyerɛkyerɛ mu no ɛnam de honam de ɛne sunsum de ayɛ mfato de ka de so a bibi so obi ɛso no ade ne so nipa ne mprempre no ɛyɛ ade so a okay ma yɛnhwɛ sɛ obi kura sunsum bɔne ɛno nso yɛ ade so ɛso nipa no ɛyɛ ade so ɛso nipa no obi kura sunsum bɔne ɛyɛ ade so apa yeah okay ye wo sunsum bɔne no ahodo nkorabata eti sɛ ye ka sunsum bɔne a eti sɛ dua si ho na apai man ye wo nkorabata bebre okay ye wo sunsum bɔne bi wo ha ye bayi sunsum bɔne bi so ye dam obi frɛ okot obi ye sentini omu nyina akuta sunsum bɔne omu nyina akuta sunsum bɔne obi wo ha ne sunsum bɔne na ye bosom bi ene kuta no ana okura bosom ana wo ye bosom frɛfo ana wo ye saman frɛfo kuta sunsum bɔne obi so okropo oni adwene pa ono kura sunsum bɔne enji sunsum bɔne de e te sɛ wa kase dua esi ho na ɛwɔ man bebre woni nkyere mo bebre afei ma yɛnhwɛ wa kyerɛ sɛ obi ade soa ebia ɛyɛ abawo obi de ebia ye beka meboa wo nipa no so obeboa ne kura no na adwuma a wo yotumi firi ne nsa obi ntansa akosan wo bi no obi ade soa ebia sikahye adwuma a wo ye odetare a na wai nioma nhyada nkoyie papa wadaroma saa nioma wei no mo na munim sunsum mu ye de ye wode arididie nko a na emom sunsum mu ani no ekura wo kwan bɛn na saa nioma ne fa so ba dasi enyado hwe ewiase no meta ka se abusua ye firim efia ye firim no ye betu sunsun bi ofie ho abusua bia oh yes abusua bia na sanya woni nipa odi kan ba afie ho abusua bia no nipa firim a obaye no odi kan ba tu sunsun bi ofie ho yes ye wo abusua bia ginade ene aduade ye wo bi efie bi wo mu krampo a aduade o madua no ho no eye hia yes ebi de ye nim guase ebi de ye abawuo ebi de ye sikahye so tiase ene ye wo abusua bi wo mu kra na sabi eburu sabi enyado obua sa abusua mu ni na umpagya krampo no eden yes wabua obi wo abusua mu no eden enti abusua ye dem efia ye firi mu ye beto obi ofie ho enti obi ntansa timi kosa obi man ye yie sa ye wonipa bi wo ha Satan baifo okura wo hwe me sa abiri no onim de da nipa nim ti no mo sori tia no baifo a wo hwe me e wo kasa fidie so sesi emprempre no de da obi anim no omu nim ti no mo sori tia no ti baifo nim de da nipa nim ti no sori tia no enti abusua ye dem ne abusua ye firi mu no ye beto sunsun bi ofie ho no ye beto bibi ofie ho eno kire se obi hawo a odam sabre ya ye kasa yi dodo na ye abusua mu de yes de tie ni se wiase no bibi nsi kwa bribi ensi kwa on se ye wo abusua bia ne na kraboa ye wo abusua bia ne na ginade me di kan o ye wo abusua bia ne na hyenson de on se ye wo abusua bi ti se asona abusua obia wo tie me na obia wo hwe me nim se ye bo asona abusua se bi enyado se bi eburu kro bia sante kotoko se
asona ni netiko eti se obi anim ye hwe asona busua se de onyankropon nyansa ne na bodiem onwini saafo ni yie pa usia oba bi ne obosi botai si Peter busanto a wobo wonfra asona enen free ho a na free ho ndi so wonfra asona na de bekeso so ti ase nenso saafo no sunsumu no omu o problem wa wadiem yes omu de so ano no abusua bi ti sa asonafo asona busua obi a wo hwemi bi agetum asona onsa asona omu kra aboa no eya aboa ya black and white kwan adobi sa aboa kwan adobi no onya aboa sunsumu no otimi boa ma ne yeye o ti ase sunsumu no sa aboa ne ya aboa wo se ade enti obi a wo hweme a wo ya asona ni ogitum sa asona fo ma atimi kwa awade me sa do mo bi se ho but e ba ho na ma ho fe eni nyankopon bobia ne nworo de nworo mu de a endi 100%. na sadien say ye suban bone oba ne ho fe so di suban ka so no aduane kra ho ntumi eno eka ho bi na mom sunsumu ankasa no sa abo na ye busua na kra aboa no ene di omunya sa abo no sunsumu se hwe color black and white wo de ba honam fama efe mema kura no ba honam fama mema trousers bebre kura no ana mema trousers bebre dudo na ya black bema bia o hemi bia no busa se ne trouser ye say no ka just say me trouser ye 20 on kind black obenya black be 15 ana 18 amount short as here wo fa ade tuntum na ade fita toto ho a e ma ache efe nensu sunsumu no edi omunya sa aboa na ye frɛ no sa kwan lobi no edi omunya abusua bia wona senso de ene na gina de onzi ye ka dia na twia brade dia na abusua kuo no o ma kraboa ya aboa we kanaman o ti ase but aboa kanaman no so di omunya dia na ni bia wo hwemi bia na wonkuta kwanche wa abrabom no obre abre bia ni yedere ne ma pe ba na ebotugu aboa kama no be po yedere na gu enti obi a wo hwem o ye adua na ni no sunsum no nakra aboa no ya aboa efe ne knaman sunsum krama spirit no e po yedere ni nhirafri na abrabom ti sa nipa no nkura kwankyera obre enti wi ase ye wade so aso nipa na ade so aso nipa bia na wodi efre with that was through Yankopon akwankyere no nipo na de so no betimi aso ne saa na kokana no adurawu ha we no anu osio but that we be share that fasa topic we e de asi ho free say enka enye the spiritual teacher odifo Kofi Nkwantabi say ne obie saa nyoma we so e de kire ye wan hintasem do badie so a mi akura na madwen hye da nko ho ntwinsi so saa so na mi wogidie se wo a wo hwe na wo ntwe wadwen enko saa be no enti na da ne da ye se hintasem no eye de hinta ene ye dan de okay nipa no odifo okwa aware a ye de ba se efira busuam se firi hen enim de efiri saa sunsum kura na se haw kro no onu ne nim ba bi a ofiri o se nipa ne wa akwankyere ta na brabo achi a akwankyere ni yini firi mu ana so haw ne wo hokra no a oh yes so haw no wo a ye hwe nipa bebre a adi yi wa asase so obie ni asase so ne wote wode ne nsa hye ne dabmiri fam ne wote fa ko obedi yi wa asase so da wote fa ko wote wade so ba de wo hwe me mimi ma de ko de wote so onu anka sa de ni ma de ko de wote so onu a de wo hwe me no onu ni ma de ya wote so so ta se sebi eburu sebi enya do kyerosem se ense nya adwuma enedi perfect adenti na kobra ne sori ye adwuma sam mfifre esofati mfifre te bre na so bra wo bre no wonte so aba bribi ho adeso bi so no wo adwuma na wo yenim bribi aba ho a ekutia no sa nipa ya ntuo na mo ampa wo soro nyankropo wa kwankyera wotin ABC man wo wo defo abefa no ko nipa bitimi tenase
hwe bra wo bo emfifra wo sam bra wo bo na sasi so aba sesen ko te no ne bra so a na onya bia otim ka se mabragu me de awiase mbeja bi me ni namu saa na mawu me wu ana asa ewu de obie ni ho wu ana aka bi bade aka ye ba akopɛ ya atemu sese twosam se twaso nipa wu prekopɛ na owu na chi no atemu ho enti nam de bia metu nipa fo se wotena ho ma baifo owe wo ne na baifo no sakira akena Kristo obegye no aka ne ma ho na wawu oboni mu a wo ne se baifo na kun e wo oboni mu yage bi no de to so no wantu na mo no watena se na wawu a e kyena sakira Kristo obegye no ade a eye hu wa asase so e ya adwen sakira oponi pan bone ne mfonso obeye nyina chi no onu no ho sra ne bone facha onyankopon obegye na ka ne ba ho onu ochiri bone nso ye bone aduro onu ochiri bone no onu resan ye bone aduro gye ne ma efri Satan sam so ti ase enti wiase ne nipa bia opesa abrabo a wo botumpon dia oye eyeye osom no okutam wotare no wotare ho what ase enwai okuram no ogina ho okọ no otu anamon ana wokọ nanim de obesomu bia opese yeyie ya akwankyere nipa bia ni asase so wadi yie a obekoti osoro nyankopon akwankyere hwe wo mu so mu koye obi oho so koye sikaduro obi oho a ose wokọ akọ present ana okoye okoto na se sa rituals ni bi ontina fa ko evani sanche ndemri famo otu anamon yeso onko so fundaka onko da fundaka mu nansa wonko tena ba bi nko no moja wonko hyese yenko dware ngo enso obekọ akoye anamon bone ni akwankyere bone no wonima de pa ana bone adwene woni tirim no on de nim so wo papa efrim obekọ no akoye enti nipa wo hweme owo hawo no so ahie nipa bi tise me kofi nkwanta bi sa antu anamon amfreme amfa na de so ama me dan me ama twedi ampomba yi adom amfa me so anhye na mfiri ni hawmu a wote ho anu akowuom wote ho anu woto na nanom wonse do sebie ku sebie nyado nyankopon abodi oboy no aboni wiase awie nyankopon wabodi wiase awie wogya abodi aka manipa asebe meka asebe kasa fidie bi so na atiefo bi ntiase nyankopon wabodi wiase awie ni aka no wogya amanipa odi nipa pa ama ene odi nipa pa ama no ene wo manipa nyankopon di enyema bi adue nipa mu ene wa kire kwan ene nhyehyeye oba ne bema bedi ahia na hwensuo bi tisamak na aye nipa odi ko science scientifically ni scientists ne biology semuni ade nyansa nim ensuo bi tisamak busa won se ne nipa sen wo he na tirinwi wo he fa sa nsuo na tisamak no sa ta na mabodu se nwi na wo he o mowre ne wo he o moja na ewo umu ne wo he kase se umu ne wo he fa we na kire se nyankropon oye nyankropon ba se yadom we na kire se oye nyame so ta se enti nipa bi hwem no hia kwankyera mi na se so otu na mo bepie mu manim ni bisa wo soro nyankropon ba se yadom na wo soro nyankropon akwankyera be dom bo nipa no akwankyera wie ye bremu nipa be fa ho na nipa be fa mo ne ho be to no totroto eye kotokura akwankyera woda sani kwati kotokura akwankyera ene nwira kokko ndia no wokogu se nipa bi so opa akwankyera afiri ni hawo mu totroto ne na krobia no okwati kotokura akwankyera no wokogu media osoro ma metumi sa me mo nipa nipa da sanye ne ni abre no be dwane bone no be po wiase ahode no wogya Satan pe amano no dwane be to Christ no twedi amponso no yese onfa me so nyama nipa no isanse trosem say ye hwehwe ne ebehunu ye momo be bie ye ye misa no de be ma ye Bible say de oba awurade nchen onyini sa owo ho na wo ya ono hwehwe na kira kwan la katuafo eni se nipa bi hwehwe awurade nyankopon kira kwan a awurade nyankopon tua ne kapa enti so obi di su ba manimu a ofiri manimu ko wo masasere so no de se de na eko die ne besi amo de se de no akọ da se ebura ya akwankyere eye kotokuru akwankyere eye sunsum kantankra nkyere kodie wo kunu preku kotokuru akwankyere no eno na je tua to ko eje tua to aso
jana so abin ebo nipa die na ni abre no so ma yanwira kokko akwankyere ni bi obi wo ho na problem da no so enkemi akoye se won de ni da so asa wonim se ne kyine ya problem ne de na eto na nanom wonse do ene ne kyine ya ni da so asa esan se fa no won koye wa won twetwede wa abrabonim wa kono nutuni ne nata apuoye atifi atoye anafo afede broni kura so wa fed up obi timi ka se ma ye fed up so we china because baby ma china ko keka hwe na no abrante bi ba man mo so odifo majuma sem me ye bibie nye yie enti abrabo na mnim sa pem enti me oso okosirem ekoko wura abo bim odinachi o oso de wodi we wura abo ma ode wachi okasa msa usua dambo na wo fie kura wotim no dem wura wo dem a wodi wachi na wura wo dan nim wose odinachi na wura dan no okodi bonim ebo to krom pa okodi hot 3 days adi omu ye ma ni bia na anye afa kura na abrabo na ye west eti no ndo oso onko ba bia bi o akwaji akwankyere boni ni bi akwaji akwankyere boni ni bi akwankyere wrenfo boni ni bi no se me kan asem bi wose papa me sere o asem de bi esi so se me kan asem se enye mpai bonkuto na boa nipa mani di adanse ye oso ba wi so onti bi dem say it's true enye only prayers and a solve problem enye ma mienu pe and a solve problems eya affordable anasa akwankyere asa de bia no mesi sa asem wi so hwe se problem de wonti masene no okowu because we are the one bibi ne bribi ne kunu o so ti ase he Kristo krampo ne nipa bebre ante na se nipa anyi Yesu ani oba ne diem na so ne die kura anje no hwe ne ne kro de hwe se nipa wo hawo mu na no baba bi ba me nche opekwan ya tu keke wa kontu keke wakwa akofuru atwea mountains akwa di 40 days wo soro ho oba 40 days no ni passport bibia ready oko interview on say mountains so no say dry season no all weather bia no ahomachin bia because of me pone abode nyansampe hwehwe mu kakra menim no on say bosuo ni nso pete ho kakra because of kwaye nwura ne rocks abotan nti and was ada wom all because of say unya blanket bi enkure wo ho te say wo fie no and oda wom all because of say otwe nyankopon anim nyame owo wo dem ben wo cross the mountains ho I'm not saying say Jesus in the mountains ho was baby abanu na ba san be hia ewo medin mu no entamora na me honhom wo ho was sorry all the way from the fie to mountains 40 days wo baaye na aka 2 days say interview time aso ene wo ko into wako interview no ena ho no so air condition e wo ho na hwe obi a wakoda awom na pneumonia say awo awura no na wako wura office air condition wo ho de be ban say kakra no obowa asa yare kosokoso asa nkuko wuo yade bi a che no ena broni na nkasa e prescribe o twetwere ne mama na say onkonko hu ni doctor na omun check in intesuo ni check na reporter doctor and ban say pneumonia say am say awawura no broni so nyansa ni nim de o ma won fa wo ne nkotena ni kromo na eye transmitted disease ade akosa ni kromfo you refuse to visa you refuse to visa yamfa ma no what you ho hwem wo kasa fidie so sa was this is rare man of God as some econo hono obana mse ade na pesa o ye ho bone obeye kotokura kwanje ne wie ye o afege ibie na no no so se papa mabre hwawre ho sem se bema woni ne tie wu agya no nkola mienu bema no so bobra kakra wasifie kakra ma wo mu ena gold kakra bema ni nyaaye so no wode agya wo mu waton we nyina kakra ka no se no de betu kwan ne wakobobra no watimi aba behwe nkola e wo fie all because of say o ye adwuma bia ne bibie enye yie de ne o kopreko enti o tu kwan na nka esi ne yie
nyankopon so nyansa ne nimdiem no obehire nipa na Abraham odi ni tu kwan ti akonto eye obi kaso o tu kwan amenka njo se mentu change of environment eye ana kwesi broni wodi na namusini abaga na ha say America all the continent biya mu no wodi ne anamusini aba ha broni na to the din say we ne ambassador ana o ma bi embassy enti o se ofuru man Ghana ba America ho a busane nsam die enti a wagya ne man Ghana what all the natural resources are all ko enkenya di visa enya den wo favor of God a visa enya den mimi nko some ko je visa me refuse me da ana invitation visa say me ni adaje ko de bia domu twifa me so na me say me kwa kwa den nipa na wo mu me kwa akoto mu aburochire on enye bia na wo Ghana ha na me nka sa aburochire nyo aburochire ye ukona ko di holidays bi eja 1 month 2 months bi na wo ba wo body no kra asesa oh no kra so tu kon ya wo hunu niema different sure. Na ye wo baby wo kra do beka se na ha de even ti enwura ntimi mfu ha na so ti ase obi nkonum pure water bi nkotontwene bottle water bi nkotontwene wo honom je se ha trotro no mo ke kansam driver mate mu di atem onko drive wo honko yes ha omudi mra ne hye ye so nti akonto di eye na baba wei akwakoda wom akwakonya yade ye refuse visa afena menkai wo mpai bom obaba ekotokura kwanchem just ade na person ye ho bone adai ena akonto a opese wutu a enwie pay ntu pese o kan wono aduro no wasosun se wo ba no watonkura duro ewo Dr. Mensa hye ne bagim se wo baba yekotokura kwankyere ni wie na wo ehunu hwede a onim se wapem obe poison asidane ni monyam nkan Israel nyankropon se obeye ekotokura akwankyere no awurade nyankopon akwankyere ba kyere di ababa ne nye ename ne wo kasei comfort o hweme se sia o e Facebook live o hweme se sia o America New Jersey se sia make kasei wow di awurade nyankopon tumi yen ebino no